Hi guys, this is our Airbnb. Airbnb. Ha? Maganda no? Ayan. Airbnb. Ayan. Nilinis namin. Hala, oo. Hala, daplit man dahil nagkarsada, no? Daplit karsada. Oo, kanang niyan ko. Bintana. Agdaanan lang yun yan sa likod. Oo. Ito yung toilet. Ayan. Bathtub. Tapos dito. Ito yung room din ito eh.